भगवान ए कौन करियो मनिया ए शासन रो अवस्था जहा हेलानी आउ एणिक पूजा कर्म करियोबनी ए कर्मकांड कौन करिवे हां ए शासन रे जेते प्रकार बुझैली रे आमे ब्राह्मण पिला रे काई की एने टेने होउछ ये कर्मकांड दि कोन कले तुमे काई न पेट नाही खाइबा हा शैली सब दिन संध्या हेले मद मांस रे बुडिले आ एरा की जजमान काम करी की जजमान काम करिवे कौन करिवे काई के क्वाटे देखा जाउ ना दिन को हाय ए समय को अयोध्यारू गोटे पुणी खबर आसी निमंत्रण आसिक पहुँची गलानी सेठिकी जावाक पड़ो कौन रामचंद्र अभियोग इे शासन काम कौ काम मनीष कर जापार ना कौ काम कर मनीष ए भाई कई कड़े देखा जाऊ ना कौन कड़े गले भाई ये भाई देखु तो शासन अवस्था भारी खराब हो सब संध्या बेले ब्राह्मण पिला कर्मकांड दिगन कले सीना पेट पोषा हाँ ये मद मांस बुड़िक रही केते मु बचे शिखेबी बुढ़ा मनीष आज आड़े गोटे घर प्रतिष्ठा थिला मु काम सारी गई घर प्रतिष्ठा तापर आइला बेल गोटे दुकान पूजा है करिकी काली पूजा सारिकी मु आसुची धूप धूप हिरिका जाइकी जे कथा कोन कि आमे जीवा को पड़ियो पुनी अयोध्या खबर पहुंचला अयोध्या खबर पहुंची ए सेठी रामचंद्र को कोन अभिषेक हो बरा सेठी की जीवी अरे राइज सर डीबीडी होउची कोन करबा ब्राह्मण पिला तुम पाखु निमंत्रण कार्ड आसीला आसीजी ब्राह्मण पिला घरे बसिबी हां ना ठीक कथा भाई ना हां हां ये तुम एकुटिया जीव ना के तुम शासन रे अछन ब्राह्मण पंचायत एकुटिया गले बापा बुढ़ा लोक कोठी बाटे रही गले कोन करी आउ हां हां सत कथा से गोटे अछि की अछि कहला शासन रे जाऊ केही ना हां हां तथापि गुलिया गोटे जोड़े अच्छा डकैले से जीवे कि कौन के जानी मु डाके से भाई ना के अच्छे डाक मु जाऊ डाके हई रे कोथला कोथला कि रे ए सलाटी कोठी बची गंजेई टाणुथिबो कोन आसीबो सुबु रे कोथला भांगनी से छाड़ी गला भांगनी से छाड़ी कौन खाली तो यही थे बुड़ी की रहिबो रे नहीं यही थे बुड़ी की रह पूरा ब्राह्मण पिला कर्मकांड शिखे कि ये काम कले पूरा पूजा पूरे काम पेट उपसा रहिबनी भांग खाई तो दिह बुले साइलुनी किछि मिलिबो केमिति कोड आइबो ये सुन अयोध्या रे रामचंद्र राजा हेबे पुरी अयोध्या रे हां रामचंद्र राजा हेबे आ जदि बसी रही मो सांगे रे जीव हाँ किछि नहले संध्या सुधा खर्च पानी छह मिलिबो अजा अजा एवरा ककई हां ए ककई खाइबा राजा घर को खजा पूर्व कथा जान सब सब केते कोन केते प्रकार रो हे जीव हां जे सुन मंत्र पाठ जहाँ सब आगु खंड दी कोन नाना थिला बेले शिखै देले सब मन रखी छु ना सब हां ना हां सब मन तू सब घोसी देउ देउ आ ए तो प्रथम शिखै देला सुन आ मु पूजा पूजी कर दियो किछि न हलै फूल फोपाड़ी दे हेथिरे भी मिलिबो ककई जा घर कथा को जानु छु कहिलु आ हम झारिया लोक जे सुन झियो पकेइबो की ककई ये तो बड़ जटिल कथा आउ जने हेई गइथिले हेई जाई थान ए ककई ए हम आर टकरा डाकी देबा की ए बोटका मोजीटा ए मो नातिया हां इरे हो मन पकेइ जे से कोन जीव हेटा
କୋଉ କାମକୁ ଗୋଡ଼ ବଢେଇଲାନି କେମିତି ଘର ସମ୍ଭାଳିବ ମୁଁ ଡାକିଲେ ସେ ମନା କରିବ ହଁ ତାହାର ମୋର ପୁରୁଣା ଭାବ ହଁ ତୁ ଶଳାଟି ତାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲୁ ନହେଲେ ଘର କାମ ଦାମରେ ମୋଟେ ମନ ଦଉନାହିଁ ମୋର ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଘର କେମିତି ଚଳିବ ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକ ଯୋଉଠୁ ଯଜମାନ କରିକି ଦିଟା ଆଣୁଛି ମୋ ପହର ବ୍ୟାଗରୁ ନେଇକି ପଳଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଟ କରିବା କଣ କରିବା କହ ହଁ ହଉ ତାକୁ ଡାକିବି ଡାକିଦେବି ତାକୁ ଡାକିବେ ଡାକୁ ତା ମନ ବୁଝେଇକି ଆଣେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନହେଲେ 2 ପଇସା ଆଣିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଟ କରିବ ଯା ଡକେଇଲୁ ମଇଁଷି କୋଉଠି ଅଛୁ ଇଆଡେ ଧପଡିଆ ମାରିବୁ ଆଉ ମାରୁନୁ ମୁଁ ଟେକିକି ଦେଖଉଛି ମୁଁ ସକାଳ ପହରୁ ଗୋଟେ ଟୋକା ଗଲାଣି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ହାବୁଡେ ମତେ ମାରିବୁନି ଯାଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଗଣିଛ ତୁ ଶଳାଟି ତାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲୁ ତୁ ଶଳାଟି ତାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲୁ ନହେଲେ ସକାଳ ପହରୁ ଗୋଟେ ଗଲାଣି ଭେଡ଼ା କୁକୁର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି କଣ ଅଜା ମତେ ନିକା ଖରାପ କରି ସାରିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବୁଡେଇ ସାଇଲୁଣି ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ 2 ଖଣ୍ଡ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ପଛକୁ ଘର ଚଳେଇବାକୁ କେହି ନାହିଁ ସିଏ ରହିଥିଲେ ଘର ଚଳେଇବ ଏ ଶୁଣୁ ଅନା ବାନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ନା ଏଥର ଘର କରିବା ବୁଦ୍ଧି ଧ ଭୂଷା କୁକୁର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ କନେଇଲୁ ଭେଟା କୁକୁର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ କାଲି କୋଉଠୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଇଲେ କିଏ ଝୁଅ ଟିଏ ଦବ ବାହା ହେବାକୁ ବାମୁଣ ପିଲା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିଖିବା କଥା ଇଆଡେ ଶୁଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ ହେଲା ତୁ ଆମେ ସିଏ ବାହାରିଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରନା ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ କିଛି ନହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଟଟା ଧରିକି ଆସିବୁ ହେଲା ଖାଇବା ରଜାହାର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନ ହେଇଛି କହୁନୁ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ କେତେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଯିବ ଆରେ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଏ ରଜା ଘର ଖାନା ମଜା ବୋହିବ ଆସ କିଏ ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ ରଜା ଘର ଖାନା ମଜା ମୋହିବ ଆସ କିଏ ଖାଇବ କ୍ଷୀରି ଆରି ଶାକା କରା ରସଗୋଲା ଦହି ବରା
କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ଜାଣୁ କେତେ ଯାଉଛୁ ହେ ଖାଲି କ'ଣ ବାମୁଣ ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ପଶିଲା ଖାଇଲା ସେଠି ଜାତି ବିଚାର ବୋଲି କିଛି ରହିନି ଆରେ ନାହିଁ ସେଠି ଜାତି ଭେଦ ଖାଇବ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ହବ ଆଉ ଗହିର ରାସ୍ତା ଧାନ ବିଲ ଗୁଡାକ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ହବନି ବୁଢା ଲୋକ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବିନି ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ଚାଲିକି ପଳେଇବା ହିଡ଼ରେ ମୋ ବାଡି ଧରିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲିକି ପଳେଇବିନି ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଛି ହିଡ଼ ବତୁରିକି ଥିବ ଆଉ ମତେ କାଖେଇ ନବୁ କକେଇ ତୁ ହାତୀ କୋଉଠି ଯିବୁ ହିଡ଼ରେ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସହଳ ବାହାରି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ପଳେଇ ଯିବା ହେଲା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରିବେନି